Panlalawigan with our Provincial Administrator, P.A. Aster Caberte, kauban ng Tibuok Management Executive Board. On behalf of the Provincial Information and Media Office Kunpaimo, ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina Asipiolio ug ni Sir Mark Anthony Pernia ug sa ngalan ni Sir Atoy Kosap kinayong tingog sa kababayenan Janet Lim Villarojo. Karong buntaga mga kigsuunang bulanon atong pagahisgutan ang Sandugo sa Bohol 2026 launching and upcoming activities. Today's episode of the Capital Reports features the Sandugo sa Bohol 2026 launching, which will be held in Talibon, Bohol on July 4, 2026. That would be tomorrow. Today, we will introduce the full calendar of activities that supports cultural preservation, localized economic and tourism development, environmental stewardship, and inclusive community engagement across Bohol, the country's first and only UNESCO Global Geopark. So, dili kita maglangan mga kigsunang bulanon, atong tagaaghigayon ang atong mga panelista sa pagpailaila sa ilang kaugalingon o paghatag og hamubo nga opening statement karong buntaga. First, we have the Marketing and Promotions Officer from the Bohol Provincial Tourism Office. Please welcome Ma'am Eileen Bayron. May buntag, Ma'am Eileen. Welcome to the Capital Reports. Hello. May buntag sa mga kauban nato diri o sa mga tigpaminaw. So this is Eileen and we will be helping you out with any marketing and promotion concerns with the Bohol Provincial Tourism Office and the provincial government activities in general. So, hopefully, makaka-on po ta o makashare po ta sa inyo ha. Thank you, Ma'am Eileen. Next, we have, of course, the head of the Bohol Center for Culture and Arts Development, or BCCAD. Please welcome Sir Emerson Pinos. Good morning, Sir Emerson. Maadjong buntag ka natong tanan and sa atong mga listeners via online, viewers via online and listeners via radio stations, mayong buntag og happy Sandugo sa Bohol 2026 celebration. And aduna kitay mga gihanay nga mga activities no for the coming days, no, hinaut unta nga ma-involved ang tanan ini. And of course, dako natong pasalamat and mayong buntag diha kang Governor Aris Umintado, kang Vice Gov Nick Biasas, sa atong mga SP members, and of course, PA Aster Caberte and all MMB members, no, sa dakong suporta ning atong paghahimuon nga Sandugo sa Bohol 2026. Thank you, Sir Emmy. Next, we have the Municipal Administrator sa lungsod sa Talibon. Please welcome Mr. Manuelito Carusos. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you. So, mayong buntag natong tanan. So, I am Manuelito Carusos, the Municipal Administrator of LGU Talibon. So, on behalf of our Mayor, Janet Aristila Garcia, ang LGU Talibon mapasalamaton sa provincial government headed by Governor Aris Amintado for choosing our town to host this year's launching of the Sandugo Bohol. So that's all. Thank you. Thank you, sir. And of course, next we have the Supervising Administrative Officer of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, or BEDIPO. Please welcome Mr. Jude Bernard Giab. Good morning, Sir Jude. Good morning, Miss Janet. No, good morning sa tanang tigpaminaw sa online, no, sa Tibuok Bulanon na nasa Tibuok Kalibutan, mayong buntag. Of course, good morning to Governor Aris, Vice Governor Nick Biasas, to the members of the Sangguniang Panlalawigan, members of the Management Executive Board headed by PA Aster Caberte, sa atong partner diri sa Paimo o sa atong partner sa media, mayong buntag natong tanan. So, kami sa BEDIPO, kami ang for the Sandugo 2026, Sandugo sa Bohol 2026. Kami ang lead office, no, kay by stream man na. So, kami ang lead office sa Bantawan stream o sa Tabo stream. So, daghan tayo itong mga activity nga may tabo sa among stream karong Sandugo. Thank you, Sir Jude. So, dili kita manglangan mga kigsunang bulanon, nari nakita sa atong question and answer portion.
ato lang pahinumduman ang atong Bohol Media nga please stick to the topic, no? Dili ta mag-hiskot og lain nga mga topics kanong adlaw. Arira ta sa 2026 Sandugo. So, first to ask his questions, please welcome Mr. Dondi Delfino. Good morning, Sir Dondi. Okay, good morning ma'am. Good morning sa atong mga panelista. Dondi Delfino of 93.5 Hot FM Bohol. Okay, akong question ako lang i-address adto ni Sir Jude Gia and also to Ma'am Eileen Byron. So for this year's Sandugo 2026 celebration, for the locals, mapa-tourist or mapa-business owners, unsa man ang dapat nilang i-expect for this celebration? Okay, ako lang una si Tubag, no? So, sa bedi po, sir, sa akong isulti kanina, sir, ay may buntag din, sir, no? May buntag. Sa akong isulti kanina, kami ang in charge sa Bantawan o sa Tabo Street, no? Sa Bantawan, sir, kanap itong sa old airport na to, no? So, in fact, karong unyang hapon, no? Alas 5 sa hapon, ato nang pagabuksan ng atong kaunta sa Bantawan. So, ang kaunta sa Bantawan, sir, mo na ang official nga food fair sa atong Sandugo sa Bohol. So sa mga gagmay nga negosyante, sir, natay atong ipang-imbitar na sila, sir, nga isip atong mga food concessionaires ug naputay gamay nga non-food. So kanang mga, in fact, kana sila excited na nakaya sila, sir, nga mo join sa magsugod na ang atong food fair sa Sandugo sa Bantawan. So karong tuiga, sir, ato na nang gikuan nga kaunta sa Bantawan. So ato nang gi-curate by district ang atong food fair ana, natay kan-anan, no? Mo nay mga signature meals, natay gitawag nga tagbaw uhaw, no? So mo nay mga distrito pud sa mga drinks. So timo-timo mo nay atong mga street food, sugbaan, mga barbecue, grill, including kanang lechon, naputay gitawag, sir, nga painitan, mga snacks o merienda, hinamisan, sweets and desserts, no? Para sa mga diabetic, no? O napotay handumanan katos mga non-food, sir. So, ato makita nga klase-klase ang mga klase sa pagkaon para klase-klase pud ang mga negosyante nga moanha. At the same time, atong mga locals ug atong mga tourist nga gusto moanha ma-ensure ginato nga ang ilang matilawan nga mga pagkaon na is deep klase-klase, no? Nga naay touch of Bohol. So muna, sir, munang excited ang atong mga gagmay nga negosyante ug I think atong locals pod ug atong mga tourists nga gusto mo anha, I think ma-excite po sila pohon, sir, sa atong kaon sa Bantawan. Hello, good morning, sir. And this is in continuation with the response earlier. Ang ato ang mga pinalangga nga mga locals o domestic and even international visitors can expect, although it's not yet announced officially na dyan na yung mga Sandugo discounts and also activities. Even if ang tour is na book na in advance, since we have activities now happening starting later and up until mahuman ang Tibok Sandugo, some of the tours can be incorporated in, some of the activities can be incorporated in the tours. They can, or atong mga tour operators can advise to visit also all our activities sa Sandugo. So, can be flexible this time, especially if they're looking for something else to do. Also, if they're participating on specific activities, like for example, ninganhi sila for upcoming expos or what we call this street dancing. So even before or after na dun sila pwede nga ma-expect for the tour packages. Bohol Tourism Office is located in near the plaza, and if they want to have dedicated tours, even one day or half day, we can assist them with. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Ma'am Eileen. Thank you, Sir Dondi. Next, we have Sir Loloy Tutas. May buntag, Sir Loloy. Bitaw no, nindot, yun akong favorite ka ng kaon, bitaw. Sa Bantawan. Barato ra, sir, no? Unya, makakuan pa dyan. Kanang ato mga gagmay negosyante. Makapahimos. May buntag manjanit, may buntag kaninyo dihang sa lamisa, kaninyo upat, sir ug ma'am. Pangutanan ako, akong ipabot ngadto ni Sir
Bayron, no? May tungod sa promosyon o marketing, maila-ila na natudaan kay nagsugod na ta base kung itandi sa nakalabay nga kalihukan sa sandugo. Pagkakaron, unsay atong mapaabot nga saka sa dagan, ipasabot na ko ng saka is dunay kausaban. Kaniadto ginadaig pag-ayo, pero mangutan na gyud ko, unsay gipaabot nga madunggan sa katawhan, kung unsa nay dagan sa aton sandugo sa ngalan sa marketing o promotion. Kana lang bahina. Comparative, ambot na ko ipasabot, itandi lang. Sa marketing, sa kalihukan sa promotion o marketing. Okay. Yes, we have Ma'am Eileen. Good morning, sir. Good morning. In terms of sa marketing like ang dagan sa okay. This is a one big activity for the government, provincial government, and malipayon may nga ang technical working group pod nagkahiusa gud pod within the offices of the government because ang activity magud pod sa Sandugo is very inclusive karong panahona. So we are very much happy na ang kasagaran pod sa atong mga activities na ana gyud pod gigawas pod sa syudad para makaparticipate gyud ang tibuok katawhan sa Bohol. So in that term, daghan kayong offices ang nagtabang pod in terms sa marketing na mo kay naman po natay leveling of marketing, sir. One is for national, for international, and at the same time kana mga local according to activities. So right now, ang very much available sa part sa marketing diri sa Bohol Provincial Office ang ato ang mga digital materials sa social media, website, naata diri sa dapita sa digital marketing presence nato for the entire activities, ma-share gyud nato sa kadaghanan. And at the same time, naatay mga kada adlaw nga pahinumdom para sa in preparation sa mga activities nga moabutay o ato pod nga ma-present ang mga nangahuman nga activities. So ang mindset sa mga tao naagid sila sulod sa sandugo, maka-prepare sila sa sandugo tungod kay ang ato ang mga materials pod nga gigamit is dili lang siya naa lang sa usa ka opisina but spread out pod sa mga partners nato. So kini siya is inclusive gyud siya from business to tourism to entertainment and even sa mga sports, especially sa sports nga naagyud siya nag-spread out pod. So, Salamat kayo. Yes, sir. So, Salamat kayo, Stubagdo. Salamat kayo. Diri ko sa Talibon, sir. Sentro sa kinatibukan o kinatibukang lungsod sa Talibon, pagpalambo sa Sandogo, dako bagpuruhan nga kung dunay negatibo nga reaksyon sa nanglabay, mawala na karon. Okay, good morning, sir. Thank you. So, for that, this year's, because according to Ma'am Byron, the technical working group is very active and very cooperative. Thanks to Sir Emerson for very hands-on this event. So, they are the one who are experiencing those negatives. Siguro mawala na pagkakaroon kay they are the one, they are very kanang hands-on on this event. And on the part of Talibon, we do our part for the smooth kanang sailing of the event and the safety measures for the provincial officials and for the LG officials as well. So mora na mong gibuhat dito as a host of this event. And for that matter, if there is negative, siguro mawala na yun na kay ang they are very hands on the Cultural Center for Arts and Development. Thank you, sir. Katapusan pangutana, Ma'am Janet, sa iyang statement, doon ako'y follow-up. Sa inyong nahibalaan sa nakalabay, diin magagikan ang negatibong pangutana sa mananaway o sa katawhan o sa mga partisipante. Kay duha man na nag-apel, na nananaw, diin magagikan kadtong giingon ninyong negatibo na siguro pagkakaroon, mawala na. Can you rephrase your question, sir? Yes, sir. Unsa nga klase nga pagka-negative, sir? Ang mutugan, kadtong akong gipangutana. Kaya ang akong pangutana is, dinagko,
gitinibuo kay di man ko taga Talibon. Okay, pwede na akong matubag. Sir. Oh. Okay, siguro ang negative lang sa Sandogo Bohol on sa mga nangagig yung kuan para nako kay Sandogo Bohol is Sandogo Bohol. So kanig yun, mas nindot kay ang launching last year to Bigon and this year is Talibon. So murag ang negative sa una mo yung Sandogo Bohol di aras tagbilaran. Pero karon murag whole Bohol na gyud. Mo Nalukot na na. positive side of this launching every town, every different town every year. Para nako. Sa There is launching ang negative. yes. So, salamat. Usa to'y pangutana, sir, i-refresh akong preskuhon ang pangutana. Sorry lang, nawala ko tungod kay mitubag man si sir. Pero doon na kay counter question sa ako, pwede ba, sir, imong i-refresh ang pangutana? Mo ba to? Ato lang tubagon to. Sige, sir. Sumpay lang ko sa tubag, sir, no. Kaning atong launching, no, nga Sandugo sa Bohol 2026 launching. So ginahimo ko nato ni karatuig. So aron matagamtaman sa atong mga kinatibuk-ang mga bulanon, ato gyud dadoon ang atong mga activities sa Sandugo sa Bohol all over the province. Kay nganuman in previous years focus rata kaayo diri sa syudad, no, which is very city centric rata kaayo. So aron matagamtaman, since this is this event is para gyud ni sa tibok bulanon, every event amo gyud paningkamutan, no, nga dadoon sa mga kalungsuran, kaning atong shows, entertainments, launching, sports events, tourism events, kaning ato ang trades and expos. So kana kung gusto natong makitaan sa atong mga katawhan kung asa na dapita, makita po na sa atong Facebook page. So muna atong gipaningkamutan nga tanang activities nato matagamtaman sa tibok bulanon. Salamat kayo. Thank you, Sir Emmy. Thank you, Sir Loloy. Ang sunod ng mangutana, we have Sir Bob Goodman from KISS FM. May buntag sa mga panelista. Good morning. Unahon sana ako si Sir Manuelito. Sir, kuwan lang, segue lang, sir. How are you related with Ma'am Rosalia Carosus? I am his son. Ay, sabi ko na nga. Under ko niya before, sir, sa Carmen. Oo. May buntag, sir. Kita for how many for a long time. Anyway, sir, ano yung mga challenges na encounter nyo for the opening karong Sabado? So the challenge is really is the preparation. So the preparation of the hosting of the event, but those challenges are being countered by Sir Emerson, ha? Very hands-on siya. Every time that we encounter some challenges, our tourism officer, Ma'am Rachel, directly contacted Sir Emerson. Okay. And ang opening will be in the wharf? In the Talibon Commercial Center beside the Jollibee. Okay. Dili sa wharf. Beside Alturas. Beside Alturas. Murag mautaw mo po tayo mong nabutan dito, Sir Bob. Oo, sa may, luwag bitaw to up to sa merkado, sir, ano? Okay. Sa Bedipo, sir? I got this friend of mine, keep asking me kung asa sila pwedeng maka-apply sa mga stall. Is it open pa? Or, kuan pa, sir? Sige. Tapos na ako yung follow-up, sir, ha? Okay, sir. Okay. Sir, may buntag, Sir Bob. No? Okay. May buntag, So, Sir Jude. as of now, sir, murag puno-puno lagi na ito. Kaya atong kaon sa Bantawan, sir, I think muna ang pasabot sa stalls, no? Ang kaon ta sa Bantawan right now is medyo na puno na kita, no? Kay mura po siya, sir, og happy problem in the sense nga daghan kayong mga gagmay nga negosyante ang Mga gusto. SMEs, sir. MSMEs, yes, sir. Oo. Mga micro, yun, sir, food entrepreneurs nga gusto mo join sa ato ang kaunta sa Bantawan, no? Pero mo po na atong challenges actually, sir, discuss tag challenges, no, kay very limited pa pod ang limited pa pod atong tentron. So ato na lang
kuha na siya, no, murag natay maximum capacity ba for the kaunta sa Bantawan. So ato na lang first come first serve basis yun na ang gusto, but naputa for this year, sir, ato na siyang gi-curate, no? So meaning, sir, is dili po tanan yun nga example, dili tanan nga mamaligya ay dito pagkaon is barbecue tanan ang ibaligya, no? So May variety na. Yes, sir. Ato nang gi-curate, sir, katong akong gihisgot ganina nga 8 ka buok nga district. So ato nang gi-curate, ato nang gi-allocatean og pila ka slot per district. So ato ta okay. ining opening nga napuhon na natay mga family meals, natay mga street food, natay district for beverages, natay district for snacks, natay district for desserts, mo na hinamisan. No, so giingana nato, sir, ang kuan karon. So as of now yun, sir, murag although I have to check kung napa ba, but sa last na nga information I got is that napuno na kita sa Okay. Yes, sir. So, are you ready with the rain? sir. Are you ready with the rain? Kasi Yes, sir, ato na Kasi follow-up, sir, eh. Yeah. Follow-up na rin, ha? Are you ready with the rain? Kasi alam naman natin may Yes, sir. ginagawang under construction, sir, di ba? Kanang sa likod. kanang sa DP nga Sa sir, DP, di ba? Oo. sewage Ya, treatment. magbaha mong gud sir. Lapo kayo. I don't know if your office ang makatubag ana when it comes to that matter. Parang technical mong gud kaayo siya. That's why gisegue na lang na ako na pag-ulan, na magoy baha. So, how you going to deal with it? Yes, sir. Actually, sir, sa ato ang Bantawan stream, it's composed of the different provincial government offices, and in fact, naputay partner from national government, ang DPWH mo na. So, the facilities, ang area, that's under JSO, but ilan na lang, including the tent, sir, kanang itong dome, sir, ilan na lang ipang check tanan, ang kanang tent for concessionaires, even kana bitong approach, sir, nga giingon sir nga construction, di ba na murag entrance ana. Diha, oo. Nagpatabang ta, pasalamat ta sa DPWH, sir, kay mutabang sila sa pagpasuga ng lapita kay nana street lights karon para dili ngit-ngit. And then sa flooding, sir, I think ato ko nang ipaabot, sir, nga pasalamat kanimo, sir, nga feedback no kay for the past magod murag init-init wa ta kakita o flooding diha, but ato na, sir. Let's make sure lang ato nang ipaabot, sir, sa GSO o sa DP nga Oo, ato kasi- masolusyonon ng Yes, sir, But kasi for the katog yung sa within the Bantawan nga dome, sir, ato na nang ipahiluna. Okay. Okay, sir. Thank you, sir, ma'am. Sir Manuel. Kay tayo ba kay nakahisgot magug food stalls. Mao dito one of the challenges day kay among mga barbecue stalls diyon ta namo pa kuanon pa anang gabi una. Unya Masungog ito sa imuha, sir. naninguhag yung mayor nga di makuwag ilang mga negosyo ma-stop anang for the event lang mo nang yesterday ningat to miss DPWH nanangit mi nga na may diversion road nga wa pa ma-turnover nanangit mi gahapon nga o pwede adto ang among mga barbecue stalls adto sa ang among mga dito anang gabi una lang nisugot ra po ng DPWH mo nang kay kadtong daan nga ilang kuan gamiton to adto moaging mga VIP for that night. Okay. Sige. Okay, thank you, sir. Daghang salamat. Balik ka, Ma'am Janet. Thank you. Okay, thank you, Sir Bob Goodman. Next, we have Sir Felix Sempron. Okay, si Sir Felix. May buntag sa tanan. No? So, kaning pangutan na, bisa 15 matubag ninyo. Pwede po kamutan ng matubag. Okay. Niadtong wala pa mahibaw sa National Historical Institute nga ang tinuo di ay nga sandugo dito nahitabo sa kabaybayunan sa Luway. Muna nga gideklarar sa National Historical Institute or National Historical Commission nga dito di ay sa Luway nahitabo ang sandugo. Pero hangtod karon dugay nang gisaulog ang sandugo, wala pa gyud kahibaw ang daghan pa sa mga bulanon. Bisag ako, wa pa po ko katugkad. No? Daghan ang wa pa kahibaw. Kung sa mo tinuod nga tumong sa sandugo, alang ba lang sa kabibo, alang ba lang sa pagkaon, o alang ba lang sa mga activities, mga programa. Ngano man gyud nga gisaulog man ang sandugo. Papalay ko ng tubag. Okay, good morning, Sir Felix.
Okay, sa imong pangutana nganong gisaulog man nato ang sandugo. Okay. So ang sandugo no particularly ato gyud gihinganan og sandugo sa Bohol because naapoy daghang sandugo sa ubang sa ubang probinsya or sa ubang places. Common ni siya sa kaning atong mga pre-colonial history nga ang kaning sandugo is mahitabo ni between a local and a visitor no. So pag-ari ni Miguel Lopez de Legazpi no ning anhi siya sa Bohol nakighimamat siyang si Katuna or si Sikat una okay para maghimo og friendship alliance no. So mao ning nahitabo ning atong activity karon nga ang atong sandugo sa Bohol, it's about friendship alliance. And so sa atong context sa una nga sandugo is just about the blood compact no. And of course naa natay kuan ani declaration sa NHCP or National Historical Commission of the Philippines no nga ang tinuod nga sandugo tuag gyud sa hinawanan luway. So based gyud na sa mga libro nga nakitaan nga mo'y gibasihan sa NHCP nga ang tinuod nga sandugo sa Bohol between Dato si Katuna and Miguel Lopez de Legazpi didto gyud sa hinawanan luway diha sa ibabaw sa kanang vessel no unya kana ning evolved na siya karon sir. It's not about just a celebration of friendship. It's not about just a celebration of alliance. But ang sandugo sa Bohol, ning kuan na siya, ning evolve, o niya, daghana kaayo ni siya og definition karon. So, sa atong sandugo sa Bohol karon, no, sa gipanguluhan ni Governor Aris Umentado, naanay 8 ka stream. So, kanang 8 ka stream mo na itong gibasihan sa atong mga activities. Dili lang pabibo. So, naatay pasiuna, which is mao na ang official kanang murag atong sa fiesta pa mao na siya bispiras. Oh. Naatay tabo, unsa man ang tabo, mao na ang fairs and expos. Naatay bibo, ani mosulod ang festivals, shows and entertainment. Naatay tigi, which is sports and games. Natay reunions, which is gitawag ni natong tapok, naputay baras, gitawag ni nato og tours and fiestas nga mao nay gihandle sa atong Bohol Tourism Office. Natay atiman, which is mao ni ang outreach missions, mga medical missions, ug naatay bantawan, which is the festival ground or kanang gigadala sa Bedepo. So very inclusive kaayo ang ato ang sandugo sa Bohol, Sir Felix no. Dili lang focus sa kanang friendship and alliance. Kanino sir mahog nig thinking outside the box ato lang salot ni pagkahuman sa sandugo ni Dato si Katuna og si Legazpi na dihay unity. Unity dihay alliance. Pero unsay nahitabo gi-colonize ang Bohol, ang mga Bulanon forced labor kanang simbang bato, gilatigo mga Bulanon di ka mutabang ana. So meaning ana kung kanang aspituha atong una-unaon ang resulta dahil sa sandugo, sa original sandugo, colonization meaning negative. So karon unsa may mga pamaagi nga matabunan tong negative unya mahimo ng positive. Kana siya sir is kuan na siya kanang og sa ato pa mura nag-istoryang barbero no. Kana og basihan gyud nato ang kanang history, pre-colonial history. Wala gyud nahitabo ngayon ana no. It's ang sandugo sa Bohol between Dato si Katuna and Miguel Lopez de Legazpi, it's purely alliance and friendship. Unya kami sa Center for Culture and Arts Development, together with the other agencies, no, ang National Museums,
ang NHCP, the back council, na-adjud may mga activities no nga maghatag mi og information dissemination no para niini nga kanang mga inanang nga istorya is istoryang barbero gyud na siya unya. Mubase gyud ta no sa kanang libro nga sinuwat sa atong mga sa atong mga istorya. Reality, ha? Ang resulta, reality. Wa ba di ay maapil sa colonization ang Bohol nga naapil man? It's a different story na siguro na, sir. Let's focus sa atong discussion karon. Okay, it's for another day. So, next, nga mangutana, we have Sir Bruce Sabala. Maayong buntag, Sir Bruce. Ready na siya, na ang papel. Good morning atong mga panelists, no? Pwede ni anybody will any of the panelists will answer this, no? The first question is, what is the particular rationale for this year's Sandugo sa Bohol as with regards to the launching the event at LGU Talibon? Why not Hagna or Buena Vista or maybe Luway or Anda? Unsay particular rationale nga naka-decide ang committee nga anak sa Talibon i-hold? Okay, good morning, Sir Bruce. With regards to the decision o asa ang ato ang launching, amo gyud ning gihuna-huna o kadaghan no o asa ba gyud dapat ang sunod nga launching. So daghan gusto nga lungsod no nga kanang ning signify nga gusto didto ang ilang ang atong launching, but we consider also the ang kuan kaning population and also ang pagtagamtam sa atong mga activities ug nadana ba nato atong dapita. So considering na ang second district labi na ang Talibon is wala kaayo activities for Sandugo, so gi-desisyonan gyud namo nga adto i-held no kay in fairness pod sa lungsod sa Talibon, especially ang local government unit headed by Mayor Janet Garcia, they are very supportive and they are very cooperative, and kas ang padalang namo go, so we are very happy pod sa kaning feedback nila no nga happy sila nga adto kay and they are very proud no kay talagsala ni nga mahitabo sa kalungsod. So again, gipili na mo ang Talibon tungod kay dako ang population and atong dapita wala pa kaayoy nahimong activity about sa Sandugo. Okay, pwede ikadong question na lain Yes, nga okay na. Okay na, Sir Bruce. ako ning i-address sa atong tourism office, no. What are your office's projections, expectations, aspirations in terms of tourism with this year's Sandugo sa Bohol launching? Good morning, sir. And once again, in terms of naman good tay season for our tourism arrival, and then somehow in terms of second quarter naagyo diha asahay ang murag na ginagmay nga pagnaog in terms of tour visitors, but dako jud kayo tabang pod ang activities sa Sandugo because with them knowing that there are things happening in the island and it's not just in one place, it can be anywhere, like even if we have one day tourists or mga short-term tourist na visitors, local, domestic, and international, just roaming around, doing DIY, and then at the same time na kana mga guided tours, as soon as they would hear about Sandugo, as soon as we share to them the Sandugo activities, seeing the marketing materials that the province have provided, also with the word of mouth sa ato ang mga MTOs or even sa ato ang mga kauban sa offices and even partner agencies nato, they would somehow
make a consideration into staying longer. So with this with this trend of saying medyo inaitaan nga mga areas during June and July, and then we go up again on September, this time si June and July pack na siya. Because ang activities nato pod, it's we don't have activities that does not involve several people at this point. So visitors nga maingganyo gyud siya. So the aspiration is to always be prepared, and at the same time to cater pod to our best of our abilities sa unsay mga kinahanglan sa atong mga visitors. If they want to learn about new places or ask for recommendations for the tourism office, at least we are in sync with the program. So dili siya murag maglahi pod mig amo and then naadi ay sanduko. So that's the beauty of our leaders, especially sa technical working groups, Sir Emmy, Sir John. So we have now a seamless way of doing things. And in any activity, may it be cultural or it may be sports, it's easier for the marketing and promotion and even other offices now to relay the information because it's out there, and at the same time, ang LGUs po nga involved, EOPs and other partners gid nato, they're also very vocal about this. So they would inform us also if there are a lot of activities, or what we call this food traffic happening in one place. So that's going to be added to our marketing analysis. So right now, even if they would say na ang trend na to, this is not just only for Bohol, it's for the entire Philippines. Na medyo munaog yun siya, parang mapahulay gamay ang mga visitors. But at least when we say times of June, July, or August, it's not going to be that, because there are activities happening and people are coming. For example, we have 5150, that's going to be like participated with several visitors now in terms of sports activities. So it's not going to be just a one-day event. They're going to be staying, and then of course the trickle down effect for small and medium businesses, makatagamtam pod, dili lang ang mga dagkong businesses. So all the numbers that are coming in will be analyzed, and it's safe to say that there's no downtime sa Bohol yun, aning gabi. Okay. Especially with the Sandugo happening. Okay, thank you very much. Thank you, Sir Bruce. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Maing buntag ka. Welcome to the Capital Reports. Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelists. Kung ipangutana akong i-address ni Mr. Pinos. Sir, kining ang atong Sandugo Street Dancing adto sa Panglao. So far, pagkakaroon, pila na ka LGU ang nagpadaog letter of intent nga mo appeal sila sa Sandugo Street Dancing. Okay, good morning, Sir Sindoy. For the information of everyone, ang atong Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown Competition, dili na madayon dito sa Panglao. Tungod kay ninghangyo ang atong mga contingents nga kanang due to challenge sa logistical challenges, ninghangyo gud in town ang atong mga LGUs nga diri sa langot sa Tagbilaran kay kung adto ta sa Panglao Muraog maglisod sila sa mga resources, no. Unya nagpasalamat pud mi sa LGU Panglao nga kanang very kuan pud sila ning accept pud sila sa atong hangyo nga adto unta, no, and tungod sa atong hangyo pud sa atong sa gingon ako kanina, dako og challenge jud po dito, and ang lugar is medyo gamay-gamay ra, so considering kaning dakong bulog sa mga contingents ug mga spectators ang atong gi-expect, gamay ra gyud kaayo ang venue. So mao to nga gi-transfer na to diri balik sa Tagbilaran. As to number of contingents, so naglimit lang ta sa napo ka contingents, no. Unya tungod pud ni kay di man pud nato kaya sa atong budget kung daghanon nato, kay kung daghan ang contingents dako pud ang atong ilat nga budget. So natay
gialat nga 10 contingents. So far naatay 9 nga confirm. So what pa jud mi og isa kinsa tong lungsod nga naminaw diha. Napadji usa ka slot gustong maapas. Kani mga lungsod no, Sir Sindoy, Antiquira, Ubay, Dimiao, Katigbian, Maribuhok, Albuquerque, Valencia, Talibon ug Luway. So, ining, di ba po, ang tagbilaran, ato bang i-consider na nga guest lang na siya or apel yun sa showdown? Sa pagkakaroon, wala na signify ang Tagbilaran City nga ma-appeal sa kanang contest. So, ari ko sa tourism. Ma'am, pagkakaroon ba, nasayod na nga din sa atong probinsya sa Bohol, daghan na kayong mga tourism attraction, tourism site. So, pagkakaroon ba, doon na ba bag-o nga mga tourism site din sa atong lalawigan nga nagkinahanglan o promotion? Good morning, sir. And in terms of promotion, the Bohol Provincial Tourism, just like what we have in partnership with DOT, we have close communication in terms of promoting, new and existing sites. So naagad appeal sa promotion ang new. But in terms of promoting them dayon, naapan na agian pa nga mga certain inspections, for example, with the area, if it's capable na to receive visitors, ang ilahang mga staff, na ba'y visitor handling, what we call this seminars, we have to make sure that they are ready, and at the same time, they are also following the mandate of getting themselves accredited. It's very important because several ways of promoting a certain area, but in terms of ang government gani ang mo-promote, musunod po ta sa mga mandate. So although we can say na ma-promote na to tanan, but we cannot promote them when they're not ready. So ang ato ang mapod in terms of being a Bohol Island UNESCO Global Geopark, na double time ta in terms of inspections, and although we're focused on the 17 geo sites, the new sites mapod is make sure gid nga makakuha gid sila og proper accreditation. That's what separates the promotion of the government, because it needs to be within the mandate of promoting or giving focus on the accredited ones. And then those who are not accredited yet, may assistance on how to get accredited. DOT is also always working hand in hand with us in that one. So naay mga new sites, but we have to go through the product testing or the development of that site, making sure that the standards are in place, and for us to be able to market it properly, and at the same time, ang mga staff is already empowered na to, because we also have to relate to them our Filipino brand of service. Even that simple gesture, it needs to be taught or reminded to our partners para po sa proper welcoming nato sa ato ang mga visitors. So we don't really have any issues of promoting new ones. It's just we have to make sure that they are capacitated enough to be promoted together with those na existing. Kaya even na nga ito ang mga existing na mga tourism sites bitaw, sir, ginabalik-balikan po na nato for them to have a refresher on the best practices that we have here in Bohol. So there are new sites, but they are also under inspections pa and ongoing evaluation and validation. So, thank you. Okay, yes, sir. Thank you, Kap Sindoy. Sunod ang amutana, we have Sir Hil Bungato. Good morning, sir. Welcome to the Capital Reports. Good morning, Ma'am Janet. Good morning, Morning, sa itong sir. mga panelists. Kuan lang, some sort of some clarification no, regarding sa atong sandugo ron. No. Panalitan kinta, murag part ni sa kuan po ni Bruce, yang pangutana. Murag similar kami. Ang ako lang, if I am a tourist right now, sige na kog ari sa Bohol,
tanaw og Sandugo, what are the new innovations nga gihimo para lingaw sa atong mga turista kung mo tanaw sa Sandugo karon? Anyone? Kisay mo tabag? Okay, si Mama Eileen. Okay, good morning, sir. Regarding about the innovation is also a big word in terms of us receiving visitors and then participating with Sandugo. We do not have any problems now in terms of receiving the visitors because nana sila enough freedom and enough information from all of our sites in terms of what to do and how to go about the Sandugo. Because in the past, mutanaw lang sila Sandugo street dancing and then that's it. So right now, we have this continuous offering of what to do before or how to enjoy pre-Sandugo activities, and at the same time how to stay even after the finale. Kasi usually diri sa finale ta na ay daghang bisita and then probably the euphoric feeling, wala pa nagnaog bitaw mga gusto pa, okay, let's stay. So we have this mga online tours na ito nga available. We also are being available also on all our social media. So it's very easy for them to allow us to curate a, what we call this. So in terms of direct way of arranging tourism from them, suggesting what should be done pre-Sandugo or even post-Sandugo. It's easier now because of the digital materials and access that we have. At the same time, it's easier for us to also communicate with other partner agencies and partner offices if naapod sila yung mga other cultural activities that they can help extend the stay of tourists. So it's either traditional way or the digital way. Wala na tay problema na innovation in terms of let them stay is to inform them that there are other activities pre and post. So that's the help of the Bantawan activities, the overall calendar of activities that we are going to post, and at the same time disseminate on partners, even to hopefully regional and national level through the DOT. So it's the innovation would mean quicker for them to know what to do and for them to decide, and at the same time we can help them decide on how to keep them staying here or how to navigate also their way back to Bohol even after the Sandugo activity. Follow-up question. Kuan lang, unsay akong ma-expect kung finally na sa Sandugo? Sandugo finale. Is there any Miss Bohol or anything about kanang kuan promotion o kanang ato ang kaning Okay. naanda na to? Good morning, Sir Hill. For the finale of the Sandugo sa Bohol 2026 celebration, sa katong ingon nimo ganina about Miss Bohol, for this year, wala sa tay paghahimuon nga Miss Bohol tungod kay sa katong pag-declare no sa atong global crisis atong few months ago, we need to trim down our budget. So ang ato yung sacrifice is ang ato ang Miss Bohol pageant. So tungod niini ang budget ani gidivert ni siya sa papamalit na tuog bugas no para ipang-apod-apod sa atong mga bulanon nga nanginahanglan. So maunay move nga gidesisyonan ni Governor Ares para matabangan nato ang atong mga constituents through pag-scale down sa atong mga activities sa Sandugo. And everyone siguro no sa atong tanang stream scale down man siguro. So aron lang gyud ta makasave og kwarta tungod atong pag-declare sa atong global crisis. For the finale, aduna kitay katong street dancing karong kuan sir July
26 from CPG Avenue towards the CPG Sports Complex. Unya, naapag yun tayo mga nahibiling activity sa August, ubay-ubay sa nino, kasagaran ni ini kaning sports activities from Tige, no? Murag ubay-ubay ni murag ako ning i-mention daghan kaayo. So from August to August 14 up to August 30 na apay daghang activities nga mahimo na ay wushu competition na atay Arnis National Invitational Open Tournament. Unya po na po tay Tennis Open Tournament, Sipak Takraw, na ay Sandugo Aguila Obstacle Course Challenge, na po tay Swim Fest, o na po tay kani, dako kaayo ni the Bohol International Marathon, or the BIM 2026, karong August. 30. Yes. And of course, kani siya, Part. sumpay po nino, sumpay ni sa gingon ganyan, unsay innovation na to sa Sandugo karon. Kaning ato ang tigi, which means sports tourism. So ang atong mga participants ani coming from other provinces. So dako kani kog tampo, no, sa ato ang turismo. Thank you. Last akong question, sir. No? Sa total kanang kuan festival na to sa Sandugo, part ba ang bahin o kanang agricultural kanang kuan na to promotions also? Thank you. Ako lang tubag, Miss Janet, no, sir? Okay, Good sir, morning, go. Sir Hill, no? For agriculture, sir, part sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 is natay Sandugo Agri-Fair, no? Ang Sandugo Agri-Fair gi-led na sa atong OPA, Office of the Provincial Agriculture, i-conduct na arong July 13 to 17 dito sa Plaza Rizal, no? Unya naapod ta karong August 26 ang atong 10th Bohol Dairy Festival, no? Kanapod is giled na siya sa atong Office of the Provincial Veterinarian. Adto po na siya sa uwa ko na sa iyo Talibon na po, sir. No, so ang atong yung obserbahan karon is dispersed na siya ang atong mga events na to. Unya naapod ta aho po ni i-promote, sir, kaning ato ang Sandugo Auto Trade Expo. Although these are agricultural based products, so naa ato ang mga mag-display sa ilang mga produkto ang atong mga micro and small entrepreneurs, atong mga cooperatives, atong mga gagmay mga grupo nga gikan sa klase-klase nga lungsod sa Bohol na naapot tay mga ginagmay nga mga entrepreneurs po nga gikan sa other provinces and regions nga mo-display pod sa Sandugo Auto Trade Expo. So muna sir for agriculture nga. Okay, thank you, Sir Jude. Mubalik og pangutana si Sir Dondi. Yes, and Sir Bob and Sir Bruce, yeah. One question each. Then mag-wrap up na ta. Okay, so good morning once again. Ang akong question na rin lang ko ni Sir Emerson Pinos regarding ni sa kaganihang tubag. So ako lang klaron, sir, sa Hinawanan Luway, mao ni ang declared based on history nga nahitabo ang Sandugo, sir, no? Okay, so kung magbase ta sa Google, sir, ang Sandugo Shrine, which is maugay naagid diri, is a historical landmark nga naanhimutang sa Barangay Buol, Tacbilaran City, which is maugay permitting bisitahon sa mga turista. Now, based sa imong gingon, Hinawanan Luway, mao gini diri ang place din na nahitabo ang Sandugo. The question is, are we promoting this place? How are we promoting this place? O kung naay gustong moadto aning Sandugo Shrine, asa man ninyo dadon, sir? Dito sa Buol or dito sa Hinawanan Luway? Thank you. Good morning, sir, no, again. With regards to asa gyud, no, ang dapat dadon ang bisita, no, nato. Our office, the Center for Culture and Arts Development, and including our partner agencies, we always recommend that it should be in Luway, no? But nahimo na kining kaning tourist destination sa Tagbilaran, so since kanang mga gitawag na to og lugar diha sa may
Blood Compact Shrine, gi-promote lang na siya tungod kay it's a product or it's a design coming from our national artist, no? So si Abueva. So dapat yun gihapon siyang ma-promote, and of course ang Tagbilaran is it's just gitawag na nato og place or marker, no, nga, but it's not the place nga mo tell sa story gyud, but in Luway, it's in Nanawanan, Luway. So for us, dadon gyud namo na adyo promotion every March 25 na ay pagahimuon nga kaning commemorative activity ang LGU Luway with the provincial government of Bohol. So it's March 25 every year. Thank you, Sir Emerson, sa explanation. Sunod nga mo, balik ko pangutana. Yes, Sir Bob Goodman. Second round, okay? Dito ako kay Sir Manuel kasi kaibigan natin ito. Okay, Sir Manuel, as a municipal administrator, okay? Do you have a long-term na plano not just for the Sandugo opening para mapabibog yun ng market? Although we know Talibon that has its full potential. Naapagaan itong double Danahon Barrier Reef na pwedeng i-push. How LGU Talibon so far promote not just for the opening para sa Sandugo. Siyempre, ang Sandugo is taman August, di ba, sir? So after August, what will comes next? Okay, as of now, the long-term plan really of Talibon is to brand our Talibon as the seafood capital of Okay, seafood capital. Bohol. Nanyan, we are planning to have a storage facility for that matter, sir, sa kanang amwang. And then we also plan to develop our mga sandbars na mo sa dito, katong imong giingong dool dito Double Danahon Barrier. Reef. Nya, in line with the UNESCO Global Geopark, we are now having the creation of our interpretive center for that Danahon Reef. Kaya mao required diri sa provincial tourism na mo. Okay. Same goes with the Bohol Provincial Tourism Office. How do you promote yung opening and of course the full potential of Talibon? Good morning once again, sir. So in terms of the promotion for the opening, usually dinay man gud ang loud bang basta opening and at the same time sa closing for a festival. First, we are happy that Talibon is very much willing and welcome to receive the invitation to open the event with us. So it goes hand in hand with us communicating with them, and we also appreciate the municipal tourism officers, Ms. Rachel, because she's always been one of our veteran MTOs gyud to give us everything that we need in terms of numbers and also the visitor experience. So kung unsa gani ang style in terms of having a new site, naman dyan ay initial talks with the LGU, sila gyud mo pili og unsa ilahang mga activities, and at the same time mga nakita nila nga potential new sites, and then we will come in terms of the inspection side together with DNR and other partner agencies to legitimize the ilahang gipili bitaw nga gusto nila i-promote, and at the same time even festivals mo ni atong gibuhat not just for LGU Talibon but for all other LGUs na partner nato. There's a template and a guide for them to follow, and at the same time once mo katong na-mention nato ganiha nga mo go through the process of product development, standardization, and capacitating our local visitor handlers. So that's when the full potential of the marketing and promotion. So si Talibon naman gawas sa ilahang willingness to help us in opening the program. They have also the prepared marketing and promotion nila pod katong ilahang seafood capital. So we have to also check if how that's gonna be done so that when we market and promote it, there's a clear communication kung asa nila padungon,
if the place is ready, at the same time if masustain yun nila ang demands. Because if, for example, we will say that we are the capital indeed of seafood, dapat naagid po tayo enough supply for the possible upcoming demand. So the marketing on both sides would come up with how they want to post themselves in terms of the promotion. At the same time, we give our input to make sure that it's also in line with our geopark designation. So at least it's gonna be coming in 2-in-1. Okay, follow up na lang, Ma'am Janet. With the influx of tourists, siguro address na lang na ako ulit sa akong gipangutanan do Talibon and sa tourism. With the influx of tourists, for sure, namagod na siya. Nakipag-coordinate ba mo sa mga seaports in Talibon? And may mga hotels ba tayo, inns na pwedeng masakandad to cater sa mga tourists na pwedeng mobisita? Okay, sir. Katong ato ang gina-promote na accredited, those are already on the list. So it means that we will be revisiting that, and at the same time we will be posting what are the available ones. Kay nag-review po may kay naman tayo mga bisita po nga moabutay and where to put them. So just like in any LGU po, sir, there are designated accredited accommodations na ready, meaning they are already checked, inspected, and of course, depende po sa ilang capacity to accept the, kay if, for example, mapuno si Talibon, the neighboring LGUs man po mo makinabang po sa maong influx of tourists. So we have to just make sure that the online presence of our accredited list will be aware po ng mga tao nga naagid po na siya sa atong mga websites and even on our social media. We can always have it reposted so that they are aware on asagyod mudong. So it's for us, it's gonna be on the accredited. We always push them to choose the accredited. Okay, for them to be safe. Yes, yes. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Sir Bob. Last na mga tana, we have Sir Bruce Sabala. And then, after that, manamilit na ta. Ako ning kondirect ni sa BAPC, no? Kay di magyun nato malikayan nga kaning numbers, no? It will determine something, an event or whatever, kung positive or negative. So the question is, what is the percentage or how many new partners have signified and or committed to participate to this year's Bohol Sandugo launching compared to last year? O di madalag percentage, bisag kanang numbers lang nga nadugang, no? Nadugang nga mga mag-o, dili lang tong mga previous, pero pilay nadugang nga ni commit nga mo appeal sila, no? Mo join sila sa kwan. Sa Bantawan, sir. Bantawan or kung sa maski sa uban nga mga LGUs nga na sila venues nga in relation to the Sandugo celebration. Okay. So thank you, Sir Bruce, no? So for Bedipo, we are handling the kaunta sa Bantawan, no? So I'll give na lang the figures for Bantawan lang. So but for Bantawan, karon sir naanatay 79 concessionaires and 11 for food, no? And 11 non-food. So nitaas na siya compare last year nga natas mga, so in total karon sir is natas mga 90. Last year siguro natas mga 70 or almost 80. And then we are happy to share with you, Sir Bruce, nga for this year natay mga 20 plus nga bag-o nga food concessionaires, no? So micro food concessionaires, nya the rest ana are murag repeat, no? So meaning ana lipay puta kay nibalik sila. So meaning ana kita gid sila, no, sa murag nakatabang silang income gyud siguro ang atong kaunta sa Bantawan. Kay nibalik gud sila, no? So karon excited ta kay karon nang tiiga, Sir Bruce, ang atong murag libra na to ang sa Bantawan, ato na nang gitawag nga kaunta sa Bantawan, pagkaon, panag-amigo ug kultura. No? So gahisgot man ta kultura, so lipay puta kay karon, Sir Bruce, na atay ni join nato ang Bohol Purple Women. Kana sila nga grupuha, ga-display na sila o kanang ube. No, so naana siya, and then ato nang
as I mentioned earlier, ato nang variety, no? So kung gusto kang mga na ay mga beverage dito, kung gusto ka mukaon rag dessert, kay nang hapon na kasi inyong bay, dapat ta dito. No? So lipay ta. And then I think sa Sandugo Auto Trade Expo na tay mga new players ana, no? And then ato po nang make sure po nga ang ato ang under sa tabo inclusive magina sama sa giingon ni kuan nga sa tay Sandugo Agri Fair, natay mga Bohol Arts Expo, naapotay gusto mo mangita og trabaho, naapotay Sandugo Jobs Fair, no? So, ingana Sir Bo, so I can only say for kaunta sa Bantawan, but I think for the rest of the activities na agad tayo mga bagong players ana. Okay. So it's good to say it's quite good gaining, Inclusive yun sa Sir gaining Boss, and momentum. Good. improving. No? Yes. Okay, thank you very much. Yes, sir. Thank you, Sir Jude. Thank you, Sir Bruce. So, mao to ang atong question and answer portion na mga kigsuunan. So, sa lili pa kita manamilit, atong hatagan og higayon sa ilang mga closing statements ang atong mga bisita karong adlaw. First, we have the Municipal Administrator of LGU Talibon. Please welcome again Mr. Manuelito Caroso, sir. Okay, usman ko sa ngalan ni Mayor Janet Orestila Garcia og sa Sangguniang Bayan sa Talibon, headed by Honorable Vice Mayor Dave Evangelista. Kami sa LGU Talibon mapasalmaton og sa kanunay sa Province of Bohol led by Governor Arsamentado and Vice Governor Nick Besas and the Sangguniang Panlalawigan, and to the Bohol Tourism and the Center for Cultural Development, si Sir Emerson, kay kanunay gyud siyang nag-follow up, hands-on gyud siya. In fact, di nadtong July 1 nag-ocular inspection mi sa place, anya everything is done very smoothly. Thank you, and good morning once again. Thank you, Sir Carusos. Next, we have the Marketing and Promotions Officer sa atong Tourism, Ms. Eileen Byron. Before anything else, so we thank everyone na participate karon and also for our listeners. And we are hoping that you would be joining us with a very meaningful and a happy celebration of Sandugo sa Bohol for this year. Thank you very much. Thank you, Ma'am Eileen. Next, we have atong SAO sa Bedipo, Sir Jude Gieb. Miss Janet, din lang ko manamilit, but mangimbitar ko. Sige, sir, go. So again, amo mong giimbitar, no? Karong hapon, alas 5 sa hapon dito sa Bantawan Old Tagbilaran City Airport, ato nang pagabuksan ang atong kaonta sa Bantawan, no? Pagkaon, panag-amigo ug kultura, no? So kaysa sa kaonta sa Bantawan, no? Lami jamo atong mga pagkaon dito. Sa kaonta sa Bantawan, atong gihatagan og importansya ang atong panag-amigo ug panaghigalaay. Ug sa kaonta sa Bantawan, gikalipay nato ug gipasigarbo nato ang atong kultura. So again, see you there 5 p.m. opening sa kaonta sa Bantawan, pagkaon, panag-amigo ug kultura. Daghang salamat. Thank you, Sir Jude, sa imong invitation. Next, we have, of course, the head of Bisikad, Sir Emmy Pinos. Okay, before mo end sa ato ang Capitol reports today, magpasalamat kami sa atong Governor Aris Umentado, Vice Gov Nick Besas, sa tanang members sa SP, sa Sangguniang Panlalawigan, PA Aster, sa tanang MMA members, sa dakong suporta sa atong gipahigayon karon nga Sandugo sa Bohol 2026. And nag-invite kaming tanan ninyo, atong mga listeners, viewers, nga motambong kita sa atong mga activities, from sugod karon until mahumaning ato ang ginahimo nga celebration. Unya, sa tanang mga activities nato, dili lang na ako tagsa-tagsaon o sulti, but for the updates na atay page, Sandugo sa Bohol page sa FB, pwede nitong subayon aron adto ta makita sa atong nagkadaiyang activities. Again, we are inviting everyone to participate in our activities for Sandugo sa Bohol. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat, Sir Emmy. So, there goes another episode of the Capitol Reports. Daghang salamat sa atong Bohol Media, sa atong mga bisita karong adlaw, kinayong tingog sa kababayan Janet Limbiliroho, sa ngalan sa Paimo, mayong buntag salamat sa Diyos, Abante, Bohol.